lai thanglai salkisa saka khwai tilo shikor amsaini mayung bekreng kamiwo horo karen nangui dukan khungri khambui thapla sakha aboni ganawo labar bagan bo khungsa tongmani o dukan bisingo freeze khungburi tongo tai kwbangma podre po nangmani man ni rokbo tongo joto miliwoi 12 lakh hai rangmari khambui thapla sakha o dukan khamano khanawoi ADC hapangni deputy CM Onimesh Deburma thangi naikya te aro thangi kokru bukha ADC hapangni bisingti je sukma tei subaso khlainai hinui মালিকখানে সামনে দোকান তখন দোকান দুইটা আড়াইটা খাও খাও মালিক গমো जों दिल्ली थांफोराव खामखाय गमतानि एडीसी केंद्रनि একটা অংশ বিধানসভা কামো কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভানি কাইসা পার্ট বড় যে সামা মূল্যে তো লক্ষ লক্ষ টাকানি মানি খামখাইছে খুব সম্ভবত আরো কারেন্টনি শর্ট সার্কিট কোনো অংখানে তখন বাড়ি নাই এখানে কোনো বরং সন্দেহ দেয় তঙ্গাং সংখ্যা বড় কিন্তু বড় ছাও কোনো বড় হর খামতি ঘটনায় সালনো খামুনি ছাও সরকারিভাবে যেটা চিনি ক্লাইনা নাংমানি ডেফিনেটলি চাঙ্গাবো ক্লাইনে সাব জোনাল চেয়ারম্যান এবং জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান বানি লগিনা দङ সাবজেক্ট ডিও নি বিসিংতি কাইসা এনকোয়ারিং তো এনকোয়ারি ক্লাই বড় সরকারি রিপোর্ট দিত তারপরে টিটিএডিসি হাফাং বরং যত হেল্প ক্লাইমানো 100% তো চংমাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি से 100% রিকভারি রিমাইয়া কিন্তু অন্তত বড় দোকান টাঙ্গিতি সানান বাগি যা যা নাংমানি কাসক জরা হেল্প ক্লাইমেন বাগি চাইতংনাই অমনো এবং তাবো তো তে খাম থামো মানি তো তে উদ্ধার খেনেতে কোনো লামা করি ইয়াবা বং দোকান দ সংসারনি বাগি বরন চুবাচু এডিসি হাফাং মারে নাইছে সাসা কানরা ফায়ার সার্ভিস সাহকা সাহর মানি অব হাই আমবুসি ফরাইনো পাই চংহা সংসি সপাইयो লামার বা খামিয়া বায়াকো বাইবা ग ओकुंनि राबार बागान खामजानो मके साबाने आबो निन्दन राबार बागान खायाबो जागा मालिक रंनि बाखिनि सारबोसं का दुकान खामो तिनि बेबो दुकान गांगा थानाय बुधबार डिसेम्बर 7 तारिख ग खामो भाइ नों सन्देह केबो दा हरसक सकाना सन्देह केब न करै गुसु रां मारे नोंनि खामगानो जागा रां गांगा सिनो रां मारि गांगा न साइटा दुकानै आबो 12 लाख रक थाइरो ताम ताम फाजक माने दुकान ने माइरं गन्दा गांगा जायो पियाज समोसा आबो हाइरकटा पारानि बामु केतन थाइकेतन बेरमा खुंसा हिंगाय ओ बेरमा आकारान रक दंगो दुकान मालिकनि मुंतामा दुकान मालिक हिंगाय आं बिपुल देबरमा हिंगाय तै आन बाबानि न खिरो देबरमानि हिंगाय तै कैसा अनुतम देबरमा हिंगाय तै कैसा ओ अबिसरन देबरमा बो पाराव खामानि बो पारा हिंगाय म मायं बेखरें पारा हिंगाय सि म पोस्ट अफिस हिंगाय yang शान्तिनगर हिंगाय कल्याणपुर निन दुकान खामानो तै सरकारनि बररकना एडिसि गभर्नमेन्ट बररकना फाना राज्य सरकारनि बररक फाना केबदा फाइने पेगा पार्टीनि नेतारक फाना पार्टी नेता तो एको केबो फायाको तिनि फाइकासिनि डिपुटी सीएम अनिमेश सार फाइका